فحيا الله هذه الوجوه الطيبة النيرة المباركة، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا يذكرنا الله عز وجل في من عنده، وتحفنا فيه الملائكة وتغشانا السكينة، إنه على ذلك قدير. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه النعمة العظيمة أيها الأحباب الذي اختصنا الله عز وجل فيها في هذه الدقائق نعمة عظيمة، مثل هذه الوجوه المباركة نجلس سويا في مسجد وبيت من بيوت الله ونتدارس كلام الله عز وجل وسنة رسوله ونتذاكر فيما بيننا. قدمت إليكم من الجزيرة العربية من بلاد الحرمين، بلاد مكة والمدينة، بلاد مهد الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير رسول الله وأعظمهم وأجلهم وأقدسهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صاحب الشفاعة والحوض، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وآله وأزواجه الطاهرين الطيبات وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Setelah tadi beliau mengucapkan puji-pujian serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, beliau mengucapkan selamat kepada kita semua, para pemilik wajah-wajah yang bersinar, yang berseri-seri. Beliau juga mendoakan mudah-mudahan majelis kita pada malam ini adalah majelis yang dianugerahi oleh berkah Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh ketenangan, dikelilingi oleh malaikat, dan kita yang hadir ini menjadi orang-orang yang disebut-sebut Allah di atas langit sana di majelisnya di hadapan para malaikat, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah dalam Sahih Muslim. Kemudian beliau mengatakan, saya datang dari negeri Jazirah Arab sana, tepatnya dari negeri Haramain, dari Arab Saudi, dari daerah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok terbaik, manusia terbaik, bahkan rasul Allah yang terbaik. Kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah beserta istri-istri beliau dan keluarga-keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu adalah rasul terbaik yang diutus oleh Allah. Beliaulah yang memiliki syafaat terbesar nanti di hari kiamat, dan beliau juga adalah rasul yang memiliki haud, yang memiliki telaga Al-Kautsar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dianugerahi Allah mendapat berkah dari telaga Kautsar tersebut dan syafaat dari Rasulullah SAW. ونقول نشهد الله على حبكم جميعا أيها الإخوة الكرام، ونحن أخوة الدين جمعتنا وشيدة الإيمان، وجمعنا هذا الدين العظيم. من نعم الله عز وجل التي اختصنا معشر المسلمين أننا أمة واحدة، قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه نعمة عظيمة لا تجدها في غيرها من الأديان. المسلمون كما جاء في صحيح مسلم كرجل واحد، المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. وجاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم
بعضهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه المعاني العظيمة قد أصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ونشرها بين أصحابه وجعلها مدراسا عظيما قاد بها الأمم عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم كان في حجة الوداع في اليوم العاشر قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس ألا لا فضل على عربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا أسود على أحمر ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. أبلغت يعني يفهمون كلامي؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya menyaksikan atau bersaksi kepada Allah bahwa saya mencintai Anda semua karena kita adalah bersaudara dan yang mempersaudarakan kita adalah iman, ukhuwah fiddin. Kita umat Islam adalah umat yang bersaudara dan itu semua karena keimanan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa umat Muhammad, umat Islam, umat beriman ini adalah umat wasata, umat pertengahan. Kemudian Allah juga menyatakan umat beriman, umat Muhammad ini adalah umat yang satu, umat yang satu sama lain ibaratnya satu jasad. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau bahwa orang beriman itu tak ubahnya seperti satu batang tubuh. Apabila satu bagian dari tubuh itu merasakan kesakitan atau mendapatkan gangguan, maka anggota tubuh yang lain juga akan ikut merasakan rasa sakit tersebut. Hal ini begitu ditegaskan oleh Rasulullah dalam sunnah beliau, kemudian diajarkan dan ditanamkan ke dalam jiwa para sahabat Rasulullah SAW, dan ini juga beliau ajarkan kepada kita semua umat Rasulullah SAW. Kemudian dalam khutbah beliau pun mengatakan sesungguhnya tidak ada kelebihan atas orang Arab daripada orang non-Arab, dan sebaliknya orang non-Arab itu tidak memiliki kelebihan daripada orang Arab. Orang berkulit merah tidak memiliki kelebihan dari orang kulit putih, dan begitu pula sebaliknya, melainkan yang melebihkan seseorang dari yang lain semata-mata hanya karena takwanya, hanya karena ketakwaan, bukan karena yang lain. المعيار الحقيقي الذي يتفاضل الناس به هو ليس بالشكل ولا باللون، إنما هو القلب من حقيقة الإيمان وصدقه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. Sesungguhnya yang menjadi standar itu bukanlah fisik kita, bukan bentuk tubuh kita, akan tetapi dari dalam sini, dari dalam hati kita, yaitu keimanan kita, hati kita. والتقوى معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. Dan takwa itu artinya adalah kita menjadikan suatu pembatas yang menghalangi kita dari kemarahan Allah, dari azab Allah. Pembatas itu adalah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. هناك مسائل نتحدث عنها إن شاء الله تعالى تصير واحد. المسألة الأولى أهمية العلم الصحيح من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بهذا الدين والتعلم. العلم الصحيح. Ada beberapa masalah yang hendak saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah tentang pentingnya kita berpegang atau mendalami ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. لقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر العلم وتعبير الناس لرب العالمين، فكان الصحابة خير الأمم، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير الأمم، كانوا قد عاشوا في جاهلية جهلاء قبل الإسلام وضلالة عمياء، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص، فخرجوا من عبادة القبور والأوثان إلى عبادة رب العباد. Rasulullah SAW
untuk menyebarkan ilmu, dan para sahabat beliau adalah contoh teladan dalam hal ini, di mana mereka sebelum kedatangan Islam berada dalam kejahilan, berada dalam kesesatan, namun dengan tauhid, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka menjadi sosok-sosok terbaik. هناك حقوق خمسة يجب على كل مسلم أن يعرفها ويتعلمها. Berkenaan ini ada 5 hal, tentang ini ada 5 hal yang menjadi kewajiban kita semua, 5 hak yang harus kita tunaikan. أول حق هو حق الله سبحانه وتعالى بالعبودية، حق الله عز وجل بعبوديته سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. وأعظم كلمة جاء بها الإسلام وجاءت بها الشرائع السماوية من قبل الله سبحانه وتعالى هو كلمة الإخلاص والتوحيد، لا إله إلا الله. تلكم الكلمة العظيمة التي خلق الله السماوات والأرض لأجلها، تلكم الكلمة العظيمة التي فاصل الصحابة أقوامهم وصدعوا بالتوحيد في دنيا الواقع. تلكم الكلمة هي المنجاة غدا والمنجاة أبدا، وهي الناجية من عذاب القبر، وهي المنجية من كل مصيبة. تلكم الكلمة العظيمة هي كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. Hak yang pertama adalah hak atau kewajiban yang pertama bagi kita adalah kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah merupakan hal terbesar yang terdapat dalam ajaran Rasulullah maupun ajaran rasul-rasul yang sebelumnya. Kemudian dalam ajaran atau dalam kitab yang diturunkan Allah itu, kalimat teragung atau kalimat teragung yang terdapat di dalamnya adalah la ilaha illallah. Karena dengan la ilaha illallah, sebab la ilaha illallah ini Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit dengan segala isinya untuk menegakkan la ilaha illallah, menegakkan tauhid. Dan dengan la ilaha illallah ini pula kita atau manusia diselamatkan dari ancaman api neraka. وهي حق محض الله على جميع العباد. الله عز وجل لم يخلق العباد ولم يخلق الأرض ولم يخلق الشمس ولا القمر ولا كل ما في هذا الوجود إلا لأجل هذه تحقيق هذه الكلمة. ومفتاح دار السلام لا يدخل الجنة إلا من حققها بأركانها وشروطها. وقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم وعانى بدعوة أقوامه إلى التوحيد، فلقي من العذاب ولقي من الطرد ما لقي عليه الصلاة والسلام. وكذا سار أصحابه رضي الله تعالى عنهم في تبليغ رسالة الإسلام حتى وصلوا بها إلى جميع أصقاع الدنيا متمسكين بهديه صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan matahari, menciptakan setiap makhluknya. Itu tiada lain untuk mencapai tujuan ini, agar kita semua bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan seluruh alam ini untuk kita manfaatkan. Tujuannya agar kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat tauhid ini, dengan la ilaha illallah, yang bertauhid kepada Allah, inilah yang menjadi pintu pembuka surga bagi kita semua. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah berupaya kemudian melakukan segala-galanya untuk mendakwakan tauhid ini. Demikian juga yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka mengorbankan segala-galanya demi la ilaha illallah, demi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذه الكلمة قد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا أقوامه إلى التوحيد بعدما كانوا يعبدون الأوثان والشرك. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن هناك في مكة أكثر من 360 صنما حول الكعبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه حتى ولد وأوذي. وقد قال الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوذيت بالله وما يؤذى أحد، وأخذت بالله وغير
انتصار الشرك. ومعنى الحديث أنه لا يوجد أحد أعظم أذى من رسول الله بدعوة أقوامه إلى التوحيد. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada kaumnya, menyeru untuk bertauhid kepada Allah, untuk la ilaha illallah, setelah mereka sebelumnya menyembah sembahan-sembahan yang banyak, menyembah berhala-berhala. Kemudian diriwayatkan bahwa di sekeliling Ka'bah sebelum kedatangan Islam tidak kurang ada 360 berhala yang menjadi sembahan orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW datang untuk menghapuskan semua kesyirikan ini agar manusia bertauhid, menyembah Allah semata. Oleh karena itu Rasulullah mendapatkan cobaan, beliau disakiti, beliau dizalimi, beliau disiksa atau mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik karena berdakwah untuk menegakkan tauhid ini. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan tidak ada orang yang lebih parah atau lebih susah mendapatkan penderitaan, lebih disakiti melebihi beliau dalam rangka menegakkan kalimat tauhid, dalam rangka mendakwahkan tauhid ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika aradta an ta'rifa sidqaka wa qurbaka min Allah, fanzur makanat hadhihi al-kalimah fi qalbik. Jika Anda atau jika kita ingin mengetahui, ingin mengevaluasi seberapa dekat kita dengan Allah, mari kita tanyakan seberapa agung, seberapa besar nilai la ilaha illallah dalam hati kita. من لوازم هذه الكلمة أن لا يشرك بالله شيء، لا من حجر ولا جن ولا إنس ولا أي شيء من هذه الأمور. الحق والربوبية كلها لله سبحانه وتعالى، نعبده كما شرع بما جاء كتاب الله سبحانه وتعالى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini, konsekuensi dari la ilaha illallah ini, kita beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah. Kemudian sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita tidak beribadah kepada jin, kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain, tidak. Akan tetapi hanya semata-mata kepada Allah dan dengan syariat, dengan aturan yang telah Allah turunkan. وكذا سار الأنبياء كلهم، كل الأنبياء ساروا على التوحيد. ولذا تجد في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه أن اعبدوا الله لا لكم من إله غيره، لا لكم من إله غيره. هذه الدعوة الأساسية، دعوة التوحيد هي رقم واحد في هذه الدنيا، في هذه الحياة، عبادته سبحانه وتعالى كما شرع وكما أمر، إنها دعوة الأنبياء. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. الله خلقنا لعبادته، قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليوحدون، وقال جماعة إلا لأمرهم وأنهاهم. وأعظم أمر الأمر بالتوحيد، وأعظم نهي النهي عن الشرك. Dan dakwah atau risalah yang dibawa oleh nabi-nabi yang lain, dakwah-dakwah yang dibawa oleh para nabi, semuanya berporos kepada tauhid ini. Intinya adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka selalu mengatakan, hendaklah kalian semua menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Mengapa demikian? Karena memang karena inilah Allah menciptakan kita manusia. Karena Allah telah menyatakan, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk beribadah menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan, beribadah kepadaku artinya untuk bertauhid kepadaku. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia supaya kita beribadah semata-mata kepada Allah, dan itulah misi para nabi, inti dari ajaran semua nabi dan rasul Allah. ولذا تجد حينما تفتح المصحف الشريف
أول آية في ترتيب السور في القرآن، أول آية الأمر بعبادته سبحانه وتعالى. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي في كتاب الله النهي عن الشرك. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Oleh karena itu ketika kita membuka mushaf dari halaman awal, maka perintah yang pertama yang kita dapatkan dari halaman Al-Quran, perintah terdepan, perintah terawal adalah perintah untuk bertauhid kepada Allah, menyembah Allah semata-mata. Di mana Allah tadi mengatakan dalam firman Allah yang dibacakan oleh beliau, wahai manusia sekalian, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Demikian juga sebaliknya, larangan pertama yang Allah berikan, Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran, yang pertama adalah larangan dari berbuat syirik. Dan janganlah kamu semua menjadikan tandingan, menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. هناك كلام كثير على هذا، لكن ننتقل الى الحق الثاني. قلنا الحق الاول هو عبادته سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وعدم الاستغاثه بغير الله والدعاء لله سبحانه وتعالى، وانما يكون دعاء لله وحده سبحانه وتعالى. والنقطه الثانيه حقوق الحق الاول، الحق الثاني هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah hak yang pertama atau kewajiban yang harus kita tunaikan yang pertama, yaitu kewajiban kita kepada Allah, kita mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, meminta tolong dan memohon hanya kepada Allah. Hak yang kedua atau kewajiban yang harus kita tunaikan yang kedua adalah kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. حق صلى الله عليه وسلم حق عظيم وحق كبير. النبي صلى الله عليه وسلم له الفضل علينا جميعا بعد كرم الله سبحانه وتعالى وفضله، أنه لولاه سبحانه ولولا النبي صلى الله عليه وسلم لما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. النبي له فضل علينا عظيم، قد بذل كل نفسه وجاهد بالله حق جهاده حتى تصل رسالة الإسلام إلينا بعد 1400 سنة، تصل رسالة الإسلام سليمة. وكذا قال أصحابه تلاميذه عليه الصلاة والسلام ونشروا الإسلام. فما هي حقوقه عليه الصلاة والسلام؟ Rasulullah SAW memiliki hak yang besar, dan sepertinya kita memiliki kewajiban yang besar terhadap Rasulullah, karena memang hak beliau sangat besar. Bagi jasa-jasa beliau sangat besar terhadap kita semua. Mengapa demikian? Karena setelah hidayah dari Allah, maka yang paling berjasa bagi kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Apabila tidak dengan dakwah beliau setelah hidayah dari Allah, maka kita tidak akan mengenal kebenaran, kita tidak akan mendapat hidayah, kita tidak akan mengenal salat, kita tidak akan bersedekah, kita tidak akan mengenal ibadah-ibadah lain. Oleh karena itu, beliau memiliki hak yang besar terhadap kita, karena beliaulah yang membawa dan menyampaikan risalah ini, sehingga kita setelah 14 abad setelah beliau meninggal mendapatkan hidayah ini berkat dakwah beliau yang dilanjutkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang setelah mereka. الحق الأول طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر والامتناع عما زجر عنه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Hak Rasulullah yang pertama yang harus kita penuhi adalah mentaati beliau, mentaati perintah-perintah beliau, kemudian menjauhi larangan-larangan beliau. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, hendaklah orang-orang yang tidak taat atau tidak ingin mentaati atau mengikuti seluruh perintah Rasulullah, seluruh hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, hendaklah mereka waspada terhadap fitnah yang akan menimpa mereka, terhadap azab yang akan mengancam mereka. Kemudian dalam ayat yang lain Allah pun telah mengatakan, memerintahkan kita semua untuk mentaati Allah, taatlah kalian kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الأمر الثاني هو اتباع سنته صلى الله عليه وسلم.
اتباع سنته في كل شأن. إذا سمعت حديثا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمور العبادات وغيرها نقول سمعنا وأطعنا وعلى العين وعلى الرأس. إذا سمعنا حديث رسول الله يجب أن نتبع سنته، كيف نصلي، كيف نكبر، كيف نسجد، كيف نمشي، كيف نذهب إلى البيت، كيف نتعامل مع الناس. هذه سنته عليه الصلاة والسلام. إذا سمعناها وعرفناها يجب علينا أن نطبقها وأن نبحث عن سنته. طيب كيف نبحث عن سنته صلى الله عليه وسلم؟ ما هي السنة محفوظة؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داوود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الإمام أحمد، كثيرة موجودة سنن الله قول الله ومن كل مثل، فهي محفوظة بحفظ هذا الدين. Kemudian kewajiban atau hak Rasulullah yang kedua yang harus kita penuhi adalah mengikuti beliau, mempedomani sunnah Rasulullah SAW dalam segala hal, baik dalam masalah ibadah maupun hal-hal yang lain. Begitu kita mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW tentang suatu hal, maka kita akan mengatakan, wajib mengatakan sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taati, kita patuhi. Bagaimana Rasul, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, baik dalam masalah ibadah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita sujud, bagaimana kita beribadah yang lain, maupun dalam tata krama yang lain, bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana kita bepergian keluar dari rumah dan segala macamnya, kita ikuti sunnah Rasulullah. Dan kemudian pertanyaannya, dari mana kita bisa mempedomani Rasulullah? Di mana kita bisa temukan hadis-hadis dan sunnah Rasulullah? Jawabannya dalam kitab-kitab sunnah yang telah dihimpun oleh para ulama kita. Banyak sekali seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan Ahmad dan segala macamnya. Kitab-kitab sunnah itu telah menghimpun sunnah-sunnah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. أيضا من حقوقه عليه الصلاة والسلام محبته والدفاع عنه، محبته صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. يقول إذا تكلم عليه أحد، إذا إنسان قد سنته يجب الدفاع عنه، محبته وتعظيمه عليه الصلاة والسلام، ولا نقدم قوله ولا نقدم قول غيره على قوله صلى الله عليه وسلم. Kemudian kewajiban berikutnya bagi kita terhadap Rasulullah adalah mencintai beliau dan membela beliau, mencintai beliau dan membela beliau. Apabila ada orang yang menghina, mencelakai beliau atau melecehkan Rasulullah, maka kita harus membela karena kita cinta kepada beliau. Demikian juga apabila ada orang yang melecehkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka sebagai orang yang berkewajiban, orang yang beriman, kita berkewajiban untuk membela Rasulullah dan sunnah beliau. Tidak boleh ada perkataan orang lain atau ajaran yang lain yang lebih kita dahulukan daripada sunnah dan petuah-petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من حقوقه عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة والسلام عليه في الليل والنهار. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. Kemudian hak Rasulullah yang wajib kita laksanakan, yang harus kita laksanakan juga adalah banyak-banyak bersalawat kepada beliau, baik siang hari maupun malam hari. Dan Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat atau satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. وأيضا يجب علينا أن نعلم أبناءنا وأن نتعلم سيرته صلى الله عليه وسلم بشأنه كله. لا كتب كثيرة رحمه المخلوق وغيرها من الكتب التي تتكلم عن سيرته وأخلاقه وحسن تعامله مع الناس وأداء، وكذلك يعني كيف يتعبد الله عز وجل. هذه السيرة موجودة في كثير من الكتب، يجب أن نتعلمها ونعلمها أبنائنا حتى نحشر يوم القيامة في زمرته وتحت لواءه ونشرب من حوضه ونكون معه في الفردوس الأعلى. Di samping itu kita pun harus mengajarkan kepada anak-anak kita, memperkenalkan sosok Rasulullah SAW kepada anak-anak kita, mengenalkan kepada mereka seluruh beluk kehidupan beliau, tentang semua kehidupan Rasulullah kita.